travel kami papuntang Gindolman. And this around 12 babiyahe kami papuntang Chocolate Hills, by the way. Wala pa may, actually, wala may kabukok ticket. Kay fully booked. So, by Monday pang available so biyahe nga na-adjud siya doon. Yeah, dili naman sila makahulat for Monday. So, yeah, nice guy. This is my little sister. Pero, ang naong sa iyang anak ko, paihon ako na. Murag ang iyang anak mo, akong anak. May iyang anak. Alright, I just updated on you. Bye. Oh, dagat na